Wala ding jumpsuit ha, mini dress lang mga madam. Mini dress lang tayo for today's video. Madam Louie, ano yung cotton? Madam Louie, ano yung cotton pala? Nawala sa isip ko. O, XL to mga mi. XL, cotton linen mga madam, branded by George ha, o. Tingnan nyo, ganda. Pa-pop sleeve siya tapos straight cut lang. Code ako dito, Polka, 280. XL. Polka for 280 pesos. Code is Polka. Ah, my gosh. Imay nyo to. Ang ganda nito, mga madam. Okay. Small med, kasha to sa akin. Side zipper, adjustable strap. Tapos button down all the way, ha? Adjustable strap, button down all the way. Ang ganda ng color. Ang ganda. Code ako maganda, 280. Small medium to, ha? Code maganda for 280. Algin, Miss Algin, yours sa si Bulaklak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Miss Algin. Madam Algin. Polka, gusto Madam Louie. Miss Louie Bungay. Polka, Miss Louie. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to, ha? Madam Louie. Okay, wait lang sa request. Yung brown floral. Brown floral? Ah, parang medium yan, mahal. Parang medium yan, Madam Marilyn. Sige, ipiplex natin, ha? And then, maganda. Georgia, yours kasi maganda. Georgia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Georgia. Katabi ng green on your left. On my left. Green? Ah, ito. Ay, hindi. Sandro to, bakla. Medyo maharlika to. Hindi siya brown. Hindi siya brown. Ha, green siya. Okay. Yung orange. Ay, maganda to. XL to me. Madam Edlin. Leaf Notes ang brand niya. Tapos, parang siyang linen siya. Okay. Tapos, up to XL. Although, adjustable waistband din naman to, ha? Okay. Linen yung tela. Pang XL po. Code is orange, 280. Orange, 280 pesos. Orange, 280 pesos. Ay, ito kasya to sa akin. Georgia, kunin mo to. Mas payat ka sa akin. Mas maganda tong tingnan sa'yo. Okay. Adjustable strap. Linen po. Zipper back. Code is mustard, 180 na lang to. Mustard, 180 pesos. Code is mustard. Okay, next. Oh, ito large. Ganda, mga bakla. Size large. Branded by Amisu. Cotton to, ha. Cotton yan. Tapos bagsak. Super duper nice. Button down siya. Ganyan talaga ang style niya. Code is maroon, 280. Size large, XL. Code is maroon. Okay, Miss Edlin, yours na si orange. Okay. Miss Edlin, double lock orange, yours na to. Okay, Miss Edlin. Yung green, Dayan Punsalan, small lang yun. Small, medium. Okay, next is... May mga extra small pa ba tayo dyan? Okay, next. Hala, H&M to mga madam. Small semi-med lang ha. Branded by H&M po. Satin silk, pang office. Okay, H&M to, small semi-med. Code HM180. HM180. Mustard, Madam Ivy. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 180 na lang to si mustard. Size ni mustard, size ko, small med. Pa-flex na mga black. Iri, meron akong size 14 na black. Zipper back. Wala akong garterize, ha? Ito lang. Brand new na black. Size 14. Side zipper to. Hanggang 36 waistline ata ito. Okay. Code is brand new. XL yan ha. Size 14. Brand new 280.
Brand new, 280 pesos. Okay, next. Ito, super pretty lang. Zipper back po. Ha, madam na madam. Okay, medium semi-large. Code ako pineapple, 180. Pineapple, 180. Okay. Ito, mga green. Sige, ito na yung green natin. Ito, medium on tag, mga madam. Kimono style, very nice too. Ang gando. Okay, medium on tag, mga bakla ha. Ayan siya. Medium on tag, kimono style, mga bakla. Kuda ko floral, 280. Floral, 280. Floral, 280 pesos. Ito, mga mi. Best fit, small med ha. Ay, medium. Side zipper to, mga bakla, up to size 29. Up to size 29, avocado green button down po. Ha, ayan 280 pesos, napaka-social, napaka-syala. Tapos button down siya. Code is avocado 280. Avocado 280. Okay, pineapple, Miss Luvi. Yours na si pineapple. Okay, Miss Luvi, pineapple, yours na. Okay, next, yung mga black natin. Okay, next is the black. Wala, full smack, papaf. Okay, kaya ito medium large, full smack din yung kanyang, sleeves. Double lining, mga bakla ha. Full smack, double lining po. Code ako dito ng bilog. 280 code is bilog. 280 bilog. DL Avocado, Miss Shine, yours na to, mahal. Miss Shine, 2 pan. Okay, floral, Miss Algin, floral. Okay, floral, Miss Algin, second si Joyce RN. Ala, bumalik ka na sa Joyce RN. Okay. Sa floral, goes to Madam, Algin. Miss Algin, yours na to si floral. Second, si Joyce R.N. Sa bilog, DL bilog, Melaming. Tama ba? Okay, Miss Algin, yours na to si floral, ha? And then, sa bilog, si Madam Melaming. Okay. Kunti na lang. Uy, wala na ba dito? Teka lang, ha? Yung prinsesa, nag-down payment ba? Wala down payment. Okay, ito, flex ko na ulit. Ang ganda nito, mga madam. Small, medium, zipper ba? Papaf, ha? Okay, shine, baka bet mo to. Small, medium, para siyang blue, lavender, ganon. Code ako, prinsesa, small, medium, 280 po. Zipper back. Small, medium, code, prinsesa, 280 pesos. Code is prinsesa. Okay, next, this one is branded by Show po. Okay, branded by Show po. Medium, ay, parang large to, mga